उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय गौराङ्गपृष्ठरूपिणे श्रीमद्भक्तिविभूतये बदायनीति नामिने. नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोदाय पूरिगस्वामीति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमपदिव्यचाय सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. दिव्यात्वृन्दरयण्यकल्पद्रुमधाव श्रीमात्रत्नागरसिंहासनस्थाव श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेव्याव पृष्ठलिपि सेव्यमानां स्मरामि. वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः. श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. Добрый день всем. Bonjour à tous. Вся слава Гуру Парампаре. Toute gloire à la Guru Parampara. Ah, d'accord. D'accord. Chapitre 9, verset 22. Ananyashchintayanto mam ye janah paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. Cependant, pour ceux dont les pensées sont toujours absorbées en moi et qui m'adorent par tous les moyens avec une dévotion exclusive, je me charge personnellement de leurs besoins et préserve ce qu'ils ont. Commentaire. Lorsqu'elle s'incarne en ce monde, l'âme doit prendre sur elle le résultat de ses actes pieux et impies et doit se réjouir et souffrir de leurs conséquences. Or, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le bonheur qu'expérimente un pur dévot n'est pas le fruit d'actes pieux antérieurs. Ce bonheur est personnellement accordé par Shri Krishna. Celui qui n'est pas un dévot est dépourvu de cette connaissance sur la dévotion. Ceux qui désirent continuellement s'unir au Seigneur par la dévotion, bhakti, qui acceptent tout ce qui est favorable à son pur service de dévotion et qui rejettent tout ce qui lui est défavorable, se voient accorder par Shri Krishna le succès dans leur quête à travers la voie du yoga. Tel est le sens du mot Nityabhiyuktanam. Quant au mot Kshemam, il signifie que bien qu'un pur dévot ne désire rien pour lui, le Seigneur maintient sa vie et supporte son fardeau. Dans ce verset,
le Seigneur n'a pas utilisé le mot karomi, qui veut dire « je le fais s'accomplir ». Il a utilisé vahami, qui implique « je porte personnellement le fardeau du maintien de leur corps », tout comme un chef de famille porte la responsabilité de maintenir sa femme, ses enfants et les autres membres de sa famille. Bien que ces nombreuses énergies accomplissent toutes choses et qu'il puisse créer tant d'univers par un simple désir, c'est lui-même qui accepte volontairement cette responsabilité. Tout comme c'est un plaisir pour un homme de maintenir une épouse plaisante, c'est un grand plaisir pour le Seigneur de porter le fardeau de ses dévots qu'il aime. Ce qui implique que pour un pur dévot, son progrès, son maintien, ne sont pas le fruit de ses actions, contrairement à ceux qui ne sont pas des dévots. Bien que Shri Krishna soit équitable envers chacun, parce que son pur dévot est nishkama ou complètement désintéressé envers son propre bonheur, et qu'il ne pense qu'au bonheur du Seigneur Krishna, à cause de l'affection qu'il a pour eux, il leur accorde la félicité. C'est pourquoi il est appelé Bhaktavatsala. D'un point de vue externe, il peut sembler qu'il y ait une similitude entre le bonheur dont jouissent les dévots mixtes, qui ont adoré le Seigneur avec des motifs intéressés, qui goûtent aux fruits de leurs actes pieux, et le bonheur des purs dévots. Mais en vérité, il y a une énorme différence. Srila Bhaktivinoda Thakur dit que le bénéfice spécial que reçoivent les purs dévots est que, par sa miséricorde, ils se réjouissent de tous les objets des sens en relation avec lui, et finalement, ils atteignent la félicité éternelle. En d'autres mots, ils deviennent ses associés, alors que ceux qui l'adorent en vue d'atteindre un bénéfice personnel, après avoir atteint les plaisirs édéniques, une fois leurs actes pieux épuisés, devront retourner sur la terre où ils devront agir et prendre sur eux les résultats de leurs actes pieux ou impies. Кришна заботится о всех нас, Krishna prend soin de chacun d'entre nous и Он делает все нам на благо. et tout ce qu'il fait nous est favorable. Он дает все абсолютно, что благоприятно для нас, и отнимает все, что неблагоприятно. Il nous donne tout ce qui nous est favorable et nous retire tout ce qui nous est défavorable. Иногда нам кажется, что мы знаем лучше, что нам нужно. Parfois, nous pensons ou nous avons l'impression de mieux savoir ce dont nous avons besoin ou ce qui nous est favorable. Потому что внутри нас есть анартха, желание быть Богом. Parce que dans notre cœur se trouve l'anartha, qui consiste à vouloir être Dieu. Но на самом деле мы должны быть слугой Господа, и мы должны принимать абсолютно все, что Он нам не посылает. Mais en vérité, nous devons être le serviteur du Seigneur et accepter tout ce qu'il nous envoie. И в русской версии этой Бхагавад-гиты с комментариями Вишванатха Чакраварти Такура рассказывалась одна история про Арджуну Мишу, одного брамана. Et dans la version russe de cette Bhagavad Gita, avec les commentaires de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, figurait une histoire sur Arjuna Mishra, qui est un brahmana. У него была жена, они были очень бедны. Il avait une femme et tous les deux vivaient dans une extrême pauvreté. И у него была сева каждый день, 2 часа в день он давал комментарии к Бхагавад-гите, он писал. Et son service consistait à écrire tous les jours, pendant 2 heures, des commentaires sur la Bhagavad Gita. И так как он не работал, он потом ходил и собирал мадхукари, пожертвования. Et comme il ne travaillait pas, après il allait et demandait la charité. И они были настолько бедны, что у них на двоих было одно дхоти. Ils étaient si pauvres qu'ils ne possédaient qu'un dhoti pour deux. Когда муж уходил, он надевал этот дхоти, и жена оставалась в какой-то рваной тряпке, и она не могла даже выйти на улицу в ней. Quand le mari sortait, sa femme était contrainte à porter un morceau de tissu déchiré et elle ne pouvait même pas se montrer dehors avec. Но когда он возвращался, он отдавал ей дхоти, она надевала его как сари, и тогда она могла выходить на улицу и делать какие-то свои обязанности по дому. Et lorsqu'il revenait, il le donnait à sa femme qui, à ce moment, l'utilisait comme un sari et pouvait
à sortir pour remplir certains de ses devoirs. И вот в один день этот Арджуна Мишра, он переводил как раз этот стих из Бхагавад-гиты о том, что Кришна, он дает абсолютно все, в чем нуждается его преданный. Et un jour, Arjuna Mishra traduisait justement ce verset dans lequel il est dit que Krishna donne pourvoi aux besoins de son dévot. И он подумал, наверное, это какая-то ошибка, это неправда. Et il pensa, c'est peut-être une erreur, hein, ce n'est pas vrai. И он просто взял и красными чернилами зачеркнул эти 3 строки. Et il a pris de l'encre rouge et barra ces 3 lignes. Он оставил это дело и пошел собирать еду в Мадхукаре. Il interrompit son activité et alla demander Madhukari. И Кришна, он подумал, ну как же так? Et Krishna se posa la question, mais comment est-ce possible? Если ты думаешь, что я тебе не забочусь, я тебе покажу, что я тебе забочусь. Si tu penses que je ne prends pas soin de toi, je vais te montrer que, en fait, si. И тогда он принял форму маленького мальчика. Он взял очень-очень много еды, разных злаков, фруктов, овощей и принес в дом этого брамана. Alors, il prit la forme d'un jeune garçon, emporta avec lui beaucoup de nourriture, de vivres, de céréales, fruits, et vint les apporter à la maison du brahmana. И когда он постучался в дверь, жена, она не могла открыть дверь, потому что она выглядела достаточно ужасно в этой тряпке, она была рваная, она не хотела вообще открывать двери. Et lorsqu'il frappa à la porte, la femme ne pouvait pas sortir parce qu'elle était dans ses haillons qui ne lui permettaient pas de sortir, de se montrer dehors. Но спустя какое-то время все же она открыла дверь, потому что он там долго стоял, долго стучался, и она открыла дверь, но она не могла посмотреть в глаза тому, кто там стоит, потому что она была смущена. Néanmoins, après un certain temps, elle finit par ouvrir la porte parce qu'il était resté beaucoup de temps à attendre et à frapper. Mais elle ne le regarda pas dans les yeux parce qu'elle était confuse. Но потом она увидела большие корзины с едой, она спросила, откуда, для кого эта еда. Mais après, elle vit les paniers avec les vivres et demanda pour qui est cette nourriture. И мальчик ответил, что это Арджуна Мишра, твой муж, он собирал Мадхукари, он попросил меня помочь принести еду сюда. Et le jeune garçon répondit, c'est ton mari, Arjuna Mishra, qui Который собирал Мадхукари. Qui récoltait Madhukali et qui m'a demandé de l'aider à ramener cette nourriture. И эта женщина, она никогда в жизни не видела столько еды, и поэтому она начала носить сразу в дом эту еду, ставить, и потом она увидела, что у мальчика на груди 3 свежих ранения, 3 свежих раны. La femme n'avait jamais vu autant de nourriture. Elle commença à la ramener dans la maison, puis elle remarqua que sur la poitrine du jeune garçon étaient 3 plaies rouges. Она была привлечена прекрасным телом мальчика, она восхищалась им, потому что это же Кришна, он волшебное тело. Elle était fascinée par le corps de ce jeune garçon qui était merveilleux, et en effet, c'était Krishna. И когда она увидела эти ранения, и это ее ранило еще больше, она спросила, что же случилось с тобой, кто тебя ранил? Quand elle vit les blessures, elle lui demanda, enfin, elle s'en sentit encore plus. Elle eut beaucoup de mal à le supporter et lui demanda qui t'a fait du mal ainsi. И мальчик ответил, что я помогал твоему мужу принести всю еду, но в этом пути я был неосторожен, и поэтому он разозлился на меня, и он ранил меня, он порезал меня 3 раза. Et le jeune garçon répondit, j'aidais ton mari à ramener la nourriture, seulement en chemin, je fus
j'ai manqué de prudence et ton mari m'a blessé 3 fois. Естественно, жена, она удивилась, как ее муж вообще мог сделать такое. Она очень сильно разозлилась, помогла мальчику и попросила его остаться в доме. Sa femme ne comprit pas comment son mari avait pu faire une telle chose. Elle se mit en colère et aida le garçon à décharger les vivres. В итоге у Брамана не получилось собрать Мадхукари, никто не давал ему пожертвований, и он подумал, ну ладно, Кришна так хочет, значит, я вернусь без ничего. Finalement, le brahmana n'avait pas réussi à récolter Madhukari et il pensa que telle était la volonté de Krishna. Il revint bredouille. И тогда он увидел, что его жена, она готовит кушать, он удивился, спросил, откуда еда, и она ему рассказала всю историю. Alors, il vit que sa femme, en revenant, il vit que sa femme préparait de la nourriture et il s'étonna et lui demanda d'où est-ce qu'il venait. Она сказала, ну я не ожидала от тебя такого, что ты можешь ранить такое нежное тело мальчика. Mais elle lui répondit, je ne pensais pas que tu étais capable de blesser un garçon si jeune. Естественно, Браман никого не резал, и он удивился, он начал думать, что же произошло, почему так произошло и что случилось. Et le brahmana ne, n'avait, il n'avait jamais pensé blesser qui que ce soit, et il demanda Он начал думать, почему это случилось, что вообще произошло. Почему этот мальчик сказал, что он его порезал. Il commença à réfléchir à ce sujet, et notamment pourquoi le garçon avait dit qu'il l'avait blessé. И тогда у него появилась одна мысль, и он пошел в алтарную комнату посмотреть на свои комментарии, где он писал. И он увидел, что 3 линии, которых он зачеркнул этот stих, они просто исчезли. Et alors une pensée lui vint et il décida d'aller voir dans la pièce de l'hôtel où était l'hôtel et il regarda les commentaires qu'il avait écrits et il vit que les 3 lignes qu'il avait barrées en rouge avaient disparu. Мальчика в это время уже в доме не было. Все двери были закрыты, но он куда-то исчез. À ce moment, le garçon n'était plus dans la maison, toutes les portes étaient fermées, mais il n'était plus là. И у них было божество Гопинат. Ils avaient une déité de Gopinath. И тогда Арджуна Мишра, он понял, что это сам Гопинат, он пришел и дал еду, но при этом этот браман, он ранил его тем, что не поверил его словам. Alors Arjuna Mishra comprit que c'était Gopinath lui-même qui était venu et qu'il l'avait blessé par ses propres mots. Он сказал своей жене, ты настолько удачлива, ты видела сегодня Гопинатха? Il dit à sa femme, tu es si fortunée, tu as pu voir Gopinath. И тогда в экстазе он упал на пол, но жена, она просто стояла и со слезами на глазах смотрела на Гопинатха. Et il tomba par terre en extase, mais sa femme regardait Gopinath les yeux en larmes. Потом они предложили Гопинатху еду, которую он принес. Ensuite, ils offrirent de la nourriture apportée par le garçon à Gopinath. И таким образом они поняли, что это правда, Господь, Он заботится, когда нам нужно. Et comprirent qu'en effet, le Seigneur prend soin de nous et il s'occupe de nous lorsque nous en avons besoin. Но своими мыслями, тем, что мы думаем, вот так будет лучше для нас и так будет лучше для нас, мы раним Господа, потому что мы не преданы Ему, мы не верим Ему. Mais en pensant que telle ou telle chose nous est favorable ou plus favorable, nous, en quelque sorte, nous blessons le Seigneur. Et nous blessons son cœur, en fait, parce que nous ne le croyons pas et nous ne sommes pas dévoués à lui. Я тоже недавно смотрела лекцию Гурудева Бадайна Махараджа «Семи стрел в сердце Кришны». Et récemment, j'ai écouté une conférence de Gurudev sur les 7 flèches du cœur de Krishna. В
христианстве есть икона Божьей Матери, тоже с семи стрелами в груди. Il y a également dans le christianisme une icône de la Божьей Матери. Мгм. Мама Бога. Ну, мама Бога. Enfin bref, une icône dans le christianisme. Mother of God. Ну, Я не знаю. Mother of God. Mère de Dieu. Yes. Mhm. Donc, de la Vierge Marie, et dans la poitrine de laquelle, et sa poitrine est percée par 7 flèches. И то, что я читала в интернете об этом, говорится о том, что эти стрелы, они символизируют ту боль, которую она испытала, когда Иисуса распяли на кресте. Et j'avais lu que ces 7 flèches symbolisent la douleur qu'elle ressentit lorsque le Christ fut crucifié. Ну, а также можно трактовать иным образом, можно сказать, что это 7 смертных грехов. On peut également l'interpréter d'une autre manière, à savoir que ce sont les 7 péchés capitaux. То есть это гнев, La colère, гордыня, l'orgueil, зависть, l'envie, уныние, le fait d'être abattu toujours. Oui, dans ce sens-là, mais toujours de mauvaise humeur, abattu. Oui, la lamentation, c'est ça. алчность, Euh, как жадность, la convoitise. чревоугодие. Прости, пожалуйста. Ah oui. Просадом. C'est-à-dire l'excès. Oui, la gourmandise, exactement. C'est ça. И похоть. Et la concupiscence. И также Вьясадев, он написал в Падма-пуране, получается, про эти 7 стрел в сердце Кришны. Vyasadeva, dans le Padma Purana, a décrit ces 7 flèches de Krishna. Итак, первая стрела, Et donc, la première, это шлока, получается, Нрипона Харисевита. Нрипо означает царь. Nripo signifie le roi. И, Le roi, ça Le roi, oui. и царь, который не принимает Господа, En l'occurrence, un roi qui n'accepte pas le Seigneur, который не служит ему, qui ne le sert pas, который не воспитывает своих подданных в служении Господу, то есть не дает им Господа. et qui n'apprend pas ses sujets à servir le Seigneur et qui ne leur donne pas le Seigneur non plus. То есть, когда такое происходит, это ранит сердце Кришны, это первая стрела. Lorsque cela se produit, cela fait mal, cela blesse le cœur de Krishna. То есть настоящий царь, не как происходит сейчас, но вообще в нашем дхарме настоящий царь должен быть как инкарнация Господа, воплощение его. Un vrai roi, suivant le principe du Varnashrama Dharma, doit être comme une incarnation du Seigneur. Bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Ну, допустим, весь Шримад Бхагаватам рассказывает о всех царях, которые были преданными Господа, несмотря на то, что они были царями. Le Srimad Bhagavatam décrit et raconte l'histoire de différents rois qui étaient des dévots, malgré le fait qu'ils étaient rois en même temps. Сейчас власть, она развращает людей. De nos jours, le pouvoir corrompt les gens. И они думают только о себе. Ils ne pensent qu'à eux. Но настоящие цари, как Прахлад Махарадж, они заботятся о своих преданных, они дают им Господа. Mais les vrais rois comme Prahlad Maharaj prennent soin, s'occupent de leurs sujets et ils leur donnent le Seigneur.
Вторая стрела. La deuxième flèche. Бая кретина харджапак. Бхам означает деньги. Braham signifie l'argent. И когда у нас есть очень много денег, Lorsque nous avons beaucoup d'argent и все эти деньги мы тратим на наслаждение своих чувств, это ранит сердце Кришны. et que nous le dépensons uniquement pour nous satisfaire les sens, cela blesse Krishna. Потому что деньги мы должны тратить на служение Кришне. Parce que nous devons dépenser l'argent pour servir Krishna. Сейчас очень много есть богатых людей в мире, но вы можете видеть, как они проводят свое время. De nos jours, et dans le monde, il y a beaucoup de personnes riches, mais vous pouvez observer la manière de laquelle ils passent leur temps. И это только часть жизни их освещается для нас. То есть мы видим только часть их жизни. Мы знаем, потому что мы лично с ними не знакомы, мы в этом не участвуем. Et d'autre part, nous ne connaissons qu'une partie de leur vie, parce que nous ne sommes pas personnellement, nous ne les connaissons pas personnellement. Поэтому, когда люди так делают, когда они проводят свое время полностью в невежестве, тратя все свое время, потому что деньги — это время. Le temps, c'est de l'argent, et lorsque des personnes passent tout leur temps dans l'ignorance, comme ça, Поэтому мы должны прилагать все свои усилия для того, чтобы служить Кришне, и использовать деньги и время для того, чтобы служить Кришне. il nous faut diriger tous nos efforts vers Krishna et employer notre temps et notre argent pour le servir. Третья стрела Кришны La troisième flèche, — Кабина Хариварнака. Каби означает поэт. Kabi signifie un poète, Поэт, который может писать стихи, может писать поэмы, все что угодно, но он не пишет, не прославляет Кришну, это ранит сердце Кришны. un poète qui a la capacité, le talent d'écrire des poèmes, mais qui n'utilise pas ce talent pour décrire les gloires de Krishna. И это касается абсолютно всех талантов. Cela concerne tous les autres talents. Кто умеет рисовать, танцевать, петь, но при этом не служит этим Кришне, он просто наслаждается для себя, это ранит его сердце. Ceux qui utilisent leur talent comme la danse, les arts graphiques, le chant, mais pas pour glorifier le Seigneur, blessent et font mal au Seigneur. Поэтому мы должны использовать весь наш талант для того, чтобы радовать Кришну. Рисовать картины для того, чтобы радовать Его и преданных. Писать песни для того, чтобы также радовать Его. Et nous devons peindre, écrire des chansons pour le plaisir de Krishna et de ses dévots. Например, если бы наши ачарьи, они не писали бы книги и баджаны, что бы мы делали без этого? Si nos acharyas n'avaient pas écrit des livres et des bhajans, qu'aurions-nous fait? Вриндаван Дастакур написал Чайтанья Бхагавату. Vrindavan Das Thakur a écrit le Chaitanya Bhagavat. Лочин Дастакур написал Чайтанья Мангалу. Lochana Das Thakur a écrit Чайтанья Мангала. Chaitanya Mangala. Кришнадас Кавирадж Госвами написал Чайтанья Чаритамриту. Что бы вы делали без этого? Et Krishnadas Kaviraj Goswami a écrit le Chaitanya Charitamrita. Et qu'aurions-nous fait sans tous ces ouvrages? Рупа Госвами, Бхактивинод Такур, Наротам Дас Такур. Что бы мы делали без этих баджанов? Et que ferions-nous sans les bhajans de Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur? Я слушала также в лекции Гурудева, один преданный, он спросил его по поводу Брахма Гаятри. Et dans la conférence, une question fut posée à Gurudev concernant le Brahma Gayatri. И он спросил, вот у меня сейчас есть Брахма Гаятри, он тогда получил вторую инициацию, и он спросил, нужно ли мне знать значение Брахма Гаятри. La question posée était la suivante. J'ai reçu la deuxième initiation et le Brahma Gayatri. Est-ce que je dois en connaître la signification? То есть читать переводы, читать комментарии разных вайшнавов по этому поводу. C'est-à-dire, est-ce que je dois lire la traduction,
les différents commentaires écrits par les acharyas à ce propos. И Гурудев, он ответил таким образом. Gurudev répondit donc la chose suivante. Он сказал, что любая мантра, она как сандаловое дерево. Чем больше ты его растираешь, тем больше оно лучше и лучше пахнет. Tous les mantras sont semblables à un arbre de santal. Сандал. C'est santal. De santal. Plus tu le frottes, plus la senteur en est forte. Поэтому чем больше мы будем повторять наши гаятри, маха-мантру, тем больше оно будет открываться нам. Et plus nous chanterons le Mahamantra et le Gayatri, plus il se révélera à nous. Потому что это не отлично от Кришны. Parce qu'ils ne sont pas différents du Krishna. Но, естественно, как обычно преданные делают, преданный настаивал на том, что, может, действительно мне нужно посчитать комментарии вайшнавов, чтобы как-то знать разные мнения по этому поводу. Mais comme le dévot insistait sur la question, dois-je lire les commentaires des acharyas sur ce mantra? И тогда Гурдев ответил, что каждый вайшнав, который пишет комментарии, он пишет комментарии в соответствии со своим опытом. Ce à quoi Gurudev répondit, chaque acharya écrit les commentaires suivant sa propre expérience. То есть насколько ему открылась эта мантра, настолько он и пишет. Et en proportion, dans la proportion dans laquelle le mantra lui est révélé, il écrit son commentaire. Но Гурудев сказал, что это не значит, что это лимит этой мантры, потому что Кришна, он безграничный, у него нет предела. Mais Gurudev ajouta que cela ne signifie pas que c'est la limite du mantra, parce que У Кришны нет предела, он безграничный. Krishna est infini, il n'a pas de limite. И поэтому мы можем достичь большего и большего. Это не значит, что это конечное значение этой мантры. Et nous pouvons atteindre et obtenir toujours plus, et cela ne signifie pas que c'est la signification, le sens final. И таким образом, что касается гаятри, что касается махамантры, чем больше мы повторяем, тем больше нам открывается эта мантра, и это бесконечный процесс, потому что Кришна, он бесконечный. Et plus nous chantons le Gayatri et les mantras, plus il s'ouvre à nous. Et c'est un processus infini. И я тоже подумала, что да, это действительно так, и это можно отнести также к баджанам, к молитвам. Et j'ai pensé qu'en effet, cela est ainsi, et qu'on pouvait rapporter la même chose sur les bhajans. К баджанам и также к книгам мы можем читать еще раз, и оно будет открываться нам еще и еще. Au bhajan et aussi au livre, qu'en lisant encore et encore, nous pourrons connaître toujours plus. И особенно мы, кстати, можем видеть, так как мы живем на Западе, санскрит, бенгали, хинди — это не наши родные языки, но мы поем при этом баджаны, мы можем понять, что у нас есть этот опыт. Et comme nous vivons en Occident et que nous chantons, que nous chantons en bengali, en sanskrit, nous pouvons voir que nous avons déjà une certaine expérience. Потому что даже если мы читаем перевод, мы не знаем дословно перевода каждого слова, и поэтому мы просто поем баджан. Parce que même en lisant la traduction associée, nous ne connaîtrons jamais, enfin du moins nous ne connaissions pas la traduction littérale de chaque mot, et donc nous avons néanmoins une certaine expérience associée à ce bhajan. И когда мы делаем это вообще впервые, для нас это практически нереально, наш язык, он не поворачивается в эту сторону сказать эти слова. Et lorsque nous essayons de le chanter la première fois, notre langue littéralement ne veut pas prononcer le texte écrit. Но в конце концов, чем больше мы слушаем от вайшнавов эти мелодии, мы по мелодии, по словам, по их эмоциям мы можем понять настоящие эмоции, которые должны мы испытывать
когда мы поем этот баджан. Mais en écoutant ces chants dans l'interprétation de Vaishnav et en lisant bien les paroles, nous pouvons voir quelles émotions ils ressentent. И таким образом, чем больше мы поем этот баджан, тем больше он открывается для нас. И несмотря на то, что мы не знаем язык, мы понимаем, о чем мы поем. Et malgré le fait que nous ne connaissons pas la langue du bhajan, en le chantant encore et encore, il se révèle à nous et finalement sa signification entre en nous. И даже то, что я наблюдаю, это не можно назвать спекуляцией, потому что все преданные, они понимают, в чем смысл именно этого баджана, и он для них единственный. То есть не так, что один преданный думает одно, другой другое. Нет, он один, единственный. Это значит, что это подтверждение этих слов. Это правда открывается один единственный смысл этого баджана. Et d'autre part, j'observe qu'il n'y a pas de spéculation chez les dévots, qu'ils trouvent, enfin qu'en approchant le bhajan, chacun, tous tous perçoivent le même sens. Я сказала много, ты сказала мало, ладно. Таким образом, нужно, если у вас есть талант писать что-то, пишите, потому что, возможно, в будущем это кому-то пригодится. Ainsi, si vous avez le talent d'écrire, écrivez parce que dans le futur cela pourra servir. Также, что касается картин, ту севу, которую делает Расалила, это просто невероятная сева, это столько времени, но это вдохновляет других людей. La même chose s'applique à la peinture. Le service que réalise Rasalila est incroyable et Вдохновляет людей, это вдохновляет. et il inspire les personnes. Даже вот Судам Прабху, он рассказывал о том, как люди, они привлекаются картинками в Бхагавад-гите, и поэтому они покупают эту книгу. Sudam Prabhu racontait que les personnes sont attirées par les illustrations de la Bhagavad Gita et ainsi elles l'achètent. Сейчас, в эпоху интернета, мы можем видеть, что люди просто видят хорошую картинку, они просто ее сохраняют себе на телефон, потому что это просто очень красиво. Но в итоге оказывается, что они каждый день получают даршан Кришны, если это Кришна, то и получают большое сукрити от этого. Et de nos jours, avec l'ère d'Internet, les personnes, enfin les gens utilisent l'ordinateur et peuvent simplement sauvegarder une image qui leur plaît. Et si c'est sur cette image figure Krishna, ils accumulent de la sukriti. И также мы тоже можно проповедовать. Я также делаю со своими друзьями. Я просто им присылаю и смотри, какая красивая картинка. И они получают таким образом даршан, сукрити, и это достаточно ненавязчиво. Et c'est ce que je fais avec mes amis. Je leur envoie une image en disant regarde quelle belle image, regarde cette belle image. Et cela est un moyen pour permettre aux gens d'accumuler de la sukriti. Поэтому если у нас есть какой-то талант, и мы его не используем для Кришны, это ранит его сердце. Et si nous avons un talent mais que nous ne l'utilisons pas pour Krishna, cela blesse son cœur. Четвертая стрела в сердце Кришны. La quatrième flèche. Гуру Нахар Джашрита. Гуру — это гуру. Тот гуру, который не рассказывает о Кришне, если он не рассказывает о Кришне, он ранит сердце Кришны. Le gourou qui ne parle pas de Krishna blesse aussi le cœur de Krishna. То есть сейчас мы можем найти гуру. Гуру — это же не только в вайшнавской традиции. Гуру абсолютно есть везде. То есть гуру в йоге, хатха-йога, майявади. Это тоже гуру, но они не рассказывают о Кришне, они не дают Кришну. De nos jours, on trouve de nombreux gourous, pas seulement dans le Vaishnavisme, mais aussi dans le Hatha Yoga, le yoga, la branche Mayavadi. Mais ces gourous-là ne donnent pas Krishna. Также гуру можно назвать учителей, которые учат нас в школах. Родители — это тоже гуру для своих детей. Les professeurs d'école peuvent également être appelés gourous et les parents sont des gourous pour leurs enfants. И таким образом гуру должен показывать своим примером ученикам, как нужно служить Кришне и давать им Кришну.
Le gourou doit montrer par son propre exemple comment il faut servir Krishna. И гуру, он не отличен от Господа. Le gourou n'est pas différent du Seigneur, Но тот гуру, который думает, да, действительно, я не отличен от Господа, поклоняйтесь мне, это не гуру. mais celui qui pense, oui, effectivement, je ne suis pas différent du Seigneur, Поклоняйтесь мне, adorez-moi, это не гуру. n'est pas un gourou, véritablement. И Бхактисиданта Сарасвати Такур, он сказал, что тот гуру, который думает, что он гуру, на самом деле он не гуру, а гору, что означает корова. Et Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explique que le gourou qui pense ainsi n'est en fait pas un gourou, mais un goro, qui est une vache. То есть мы должны быть осторожны, потому что мы являемся гуру для кого-то. Nous devons faire attention parce que nous sommes des gourous pour certaines personnes. Есть разные уровни гуру, и даже когда мы распространяем книги на улицах, мы проповедуем, мы говорим что-то людям, и мы, так как когда мы говорим это впервые, для них мы являемся гуру для них, мы являемся для них представителем нашей вайшнавской традиции Кришны. Мы все являемся гуру. Oui, nous sommes tous des gourous et à différents niveaux, et notamment lorsque nous distribuons des livres dans la rue, comme Просто общаемся, просто проповедуем. ou simplement nous prêchons, comme nous parlons pour ces personnes pour la première fois, enfin ces personnes entendent pour la première fois de notre bouche, nous sommes en quelque sorte des gourous pour eux, et nous représentons la lignée Vaishnava ainsi que Krishna. Потому что на нас таким образом лежит ответственность. Et nous sommes donc responsables. Если мы не будем говорить с людьми о Кришне, мы будем ранить сердце Кришны. Si nous ne parlerons pas de Krishna à ces personnes, nous blesserons le cœur de Krishna. Следующая стрела Кришны, сердце Кришны. La flèche suivante, Гунина Харитатвара. Гуни означает качество, Gunya signifie les qualités, то есть хорошее качество. plutôt une bonne qualité. Когда у нас есть хорошее качество, такие как добродушие, простота и так далее, но мы не признаем Кришну, это ранит его сердце. Lorsque nous avons des bonnes qualités comme le fait d'être simple, la gentillesse, mais que nous n'acceptons pas Krishna, cela blesse son cœur. Чтобы было более понятно, это можно привести пример сейчас благотворительности. Et pour illustrer cet exemple, on peut citer toutes les organisations caritatives И мы можем humanitaires. Oui. Мы можем сказать, что люди, которые занимаются благотворительностью, они на самом деле очень добрые, у них есть очень хорошее качество, и они очень сострадательны. On peut dire que les personnes qui organisent des actions humanitaires ont beaucoup de qualités et qu'elles sont très gentilles et compatissantes. Но Гурудев очень часто об этом говорит, о том, что на что есть настоящее сострадание. Mais Gurudev pose la question suivante. En quoi consiste la véritable compassion? Это не давать людям еду, место для того, чтобы спать. Это давать людям Кришну, святое имя. La compassion ne consiste pas à simplement donner de la nourriture et un endroit où dormir pour les personnes, mais à leur donner Krishna et le saint nom. Поэтому, когда у людей есть хорошее качество характера в связи с какими-то прошлыми деяниями, с сукрити, но они не используют это для Кришны, это ранит его сердце. Ainsi, lorsque de telles personnes qui ont accumulé une certaine sukriti et qui ont des qualités ne l'utilisent pas pour Krishna, cela blesse son cœur. Шестая стрела в сердце Кришны. La sixième flèche. Сарал Дина Кришна Сая. Сарал означает простой. Sarau signifie simple. Тут примерно похоже, что когда человек обладает простотой,
но тут немного иначе смысл. Он тоже не принимает Кришну, это является стрелой в сердце Кришны. Я сейчас объясню. Il est également question de simplicité ici, qu'une personne simple qui n'accepte pas, qui ne reconnaît pas Krishna, blesse son cœur. Гурудев говорит, это рассказывает на примере и объясняет больше, что, допустим, одному человеку мы говорим повторять Махамантру, рассказываем ему, как это хорошо и здорово, и он начинает повторять Махамантру. Gurdev explique cet exemple. Lorsque nous inspirons une personne à chanter le Saint-Nom et nous lui racontons, nous lui expliquons les bienfaits de cette pratique, Практически без вопросов, без ничего он начинает повторять. donc sans se poser de questions, il commence à chanter les Saints-Noms. Но спустя какое-то время он встречает какого-то другого человека, который ему рассказывает: слушай, я знаю вот Шива-мантру, Лакшми-мантру, давай повторять их, и будет все здорово. Mais après, cette même personne peut en rencontrer une autre qui lui dit, mais je peux te donner le Shiva mantra ou le Lakshmi mantra, et tu verras, c'est И все будет хорошо. chante ces mantras-là et tout ira bien. И для этого человека будет очень просто переключиться и переставать повторять Махамантру, и он будет повторять другую мантру. Et cette personne pourra sans difficulté, sans hésiter, changer de mantra et se mettre à chanter ces mantras-là. Он не принимает прибежище у Кришны. Et ainsi, il ne prend pas refuge en Krishna. Он метается то туда, то сюда. Il erre d'un endroit à l'autre. Но мы должны принимать прибежище у него. Mais nous devons prendre refuge en Krishna. И по поводу повторения разных мантр, и можно это отнести также к практике разных религий одновременно. Et cet exemple-là peut également être comparé à la pratique de différentes religions en même temps. Гурудев говорит о том, что это должно быть как пример, как благочестивая жена. Gurudev dit que qu'on peut comparer cet exemple à celui d'une femme chaste. То есть она имеет отношения абсолютно со всеми людьми, хорошие отношения. Plutôt d'une épouse chaste qui a des relations avec toutes les personnes. Но близкие отношения она имеет только со своим мужем. Mais elle n'a de relations intimes qu'avec son mari. То есть точно так же мы можем уважать всех полубогов, все религии, но иметь близкие отношения только с Кришной. Et принимать прибежище только у него. De la même manière, nous pouvons avoir une relation avec tous les... plutôt, nous devons respecter toutes les différentes voies religieuses et les demi-dieux, mais avoir une relation intime avec Krishna et prendre refuge en lui. И седьмая стрела в сердце Кришны. Et enfin, la septième flèche. Соми Браджа Манаруга. Люди, которые уважают Господа, но не уважают Его преданных в Раджа-гопи. Ce sont les personnes qui respectent le Seigneur, mais pas ses dévots, c'est-à-dire les Vraja-gopis. И Кришна говорит о том, что эти 7 стрел, они ранят мое сердце. Krishna dit que ces 7 flèches blessent son cœur. Поэтому Кришна, он удивительный, он правда, он делает все для нас. Krishna est incroyable et il est merveilleux, il fait tout pour nous. Хари означает похищающий. Hari signifie celui qui vole, enfin, qui vole notre cœur. И он похищает нас своей формой, своими качествами и своими играми. Il vole notre cœur, il s'empare de notre cœur par ses qualités, ses divertissements, son nom et sa forme. Рупена Гунана Лилаяча. Также я вспомнила шлоку из Шримад Бхагаватам, которую я искала несколько месяцев назад. Et j'ai retrouvé le shloka du Srimad Bhagavatam que je cherchais il y a de là quelques mois.
все поняли, о чем я говорю, Tous ont compris de quoi je parle. что из особого расположения к кому-либо, Euh, Кришна говорит, из особого расположения к кому-либо, Krishna a dit, что дальше? из особого расположения к кому-либо, расположение, ты не понимаешь? Когда кто-то мне очень сильно нравится, Lorsqu'une personne me plaît particulièrement или дорог мне, можно так сказать, ou m'est chère, я постепенно лишаю его всего euh, богатства. je la prive progressivement de toutes les richesses. На его голову я обрушиваю одну беду за другой. Et sur sa, je déverse sur lui comment dire, Одну беду за другой. euh, Проблему. enfin bref, un problème après l'autre. Он становится жалким бедняком, Il devient il devient pauvre, и тогда все друзья и родственники отворачиваются от него. et tous ses amis et membres de sa famille se détournent de lui. И удивительно то, Et il est curieux что в одной шлоке, которую мы читали сегодня в начале, говорится о том, что он будет давать абсолютно все, в чем нуждается его дорогой преданный. que dans le shloka que nous avons lu ce matin, il disait qu'il donne absolument tout à son dévot. Но здесь он говорит о том, что когда ты дорог мне, я отберу у тебя абсолютно все. Mais ici, il dit que lorsque quelqu'un lui est particulièrement cher, il lui retire tout. Поэтому кто знает, что лучше для нас? C'est pourquoi qui connaît ce qui nous est meilleur, ce qui nous est favorable? Только Кришна знает, что лучше для нас. Seul Krishna connaît ce qui est bien pour nous. Нам остается только предаться и служить ему, только верить в его силу, в вайшнавов. Il ne nous reste qu'à nous abandonner à lui, à prendre refuge en lui, à croire en lui et en les Vaishnavas. И неважно, в каком положении мы находимся, бедные мы или богатые. Et peu importe la position dans laquelle nous nous trouvons, que nous soyons riches ou pauvres, В какой стране мы находимся и с кем рядом мы находимся. et également peu importe le pays dans lequel nous vivons et les personnes avec lesquelles nous nous trouvons. Потому что Кришна, он ждет нас. Parce que Krishna nous attend И он сделает абсолютно все, чтобы мы пришли к нему. et il fera tout pour que nous arrivions à lui. Гуру Прамананда. Царь, который не служит Кришне. La première flèche, c'est le roi qui ne sert pas le Seigneur. Деньги, которые у нас есть много денег, но мы не используем для служения Кришне. Le fait d'avoir beaucoup d'argent mais de ne pas les utiliser pour le service du Seigneur. Не использовать свой талант в служении Кришне. Ne pas engager son talent dans le service du Seigneur. Если ты гуру, не рассказывать о Кришне. Le gourou qui ne parle pas de Krishna. Если у тебя есть хорошее качество, но ты не принимаешь прибежище у Кришны. Ensuite, celui qui a des qualités mais qui ne prend pas refuge en Krishna. Также простота, Гурудев назвал это простотой, я не знаю, как выразить это слово, но вот простота, то, что я объяснила по поводу того, что мы метаемся туда-сюда. Enfin, la simplicité, c'est le terme adopté par Gurudev, mais qui désigne le fait de passer d'une chose à l'autre sans avoir de fixation. И уважать Господа, но не уважать Его преданных, Раджа-гопи. Et la dernière, avoir du respect pour le Seigneur, mais pas pour ses dévots, les Vrajagopis. Это 7 стрел в сердце Кришны. Ce sont les 7 flèches qui blessent le cœur de Krishna. Хари Бол.